ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଘର ଆଲର୍ଟ କରାଇନି ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେହି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାମାନେ ସେ ଘରର କେହି ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୱାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଏଇଟା କି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି, କାହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ରହିଛି କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2-4 ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଶସ୍ତା ଦରରେ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଲୋଭଟା ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ। ମୋ କହିବା କଥା ଖାଲି ଉଚ୍ଛେଦ କଲାବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରା ନଯାଉ। କେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଘର ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଠାରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରହିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେଟା ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ তদন্ত পরিসরভুক্ত করা দরকার। মু ভাবুছি বর্তমানে যে সরকার গোটে নিষ্পত্তি নেবে যে যে নামরে কোয়ার্টর আলর্ট হয়েছি এবং সে বর্তমান ঘরে রহু না অন্য মানে ভড়া দৌঁছেন, তুরন্ত সে সরকারকে জনাইকি সরেন্ডর করতু, নচেত সরকার জাঁয়া পরে তাঙ্ক বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা সসপেন্ড করা সেমানଙ୍କର পেনশন বন্ধ করা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করা। খালি মোহন সরকার গোটিଏ নোটিফিকেশন দিয়ন্তু, আপন যেতিকি দেখু না তা দেহରୁ আହୁରି কেতে গুণা দেখবে সরেন্ডর করে চালিবে ডরে। তেণু যে বেআইন কাম করেছেন সেমানকু বাহার করা যাও, যে ঘর ভড়া নেইছেন তাকু भी गिरफ করা যাও, আর যে অনধিকার ভাবে এভাবে দেইছেন সেমানকু মধ্য गिरफ করা যাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। সবুঠু বেশি দেখা যাচ্ছে কিছু জন সাংবাদিক কহিকি নিজকে ঘর কোয়ার্টর মাড়ি বসছেন, ভড়া भी লগাই দিয়েছেন 30,000 40,000। তা বাদে আউ কিছু জন আমার সংগঠন করছু কহিকি 4 মাস তলে যে প্লেসমেন্ট করুলে সে भी ঘর মাড়ি বসছেন, ঘর খালি পড়লে আমি নেই গলু, অসুবিধা কম হল? এভাবে মানসিকতাধারী লোক মান কম কহবে? দেখুন, এ ক্ষেত্রে আমি সেই ব্যক্তিবিশেষ দায়ী করা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে প্রশাসন দায়ী করা। जो साधारण प्रशासन विभाग पक्षर दि जाए कि अन्यगुड़ी दिखाई, कहीं तो कबाट भांगिकी से भितर पशि नथिबे। जदि जन कबाट भांगिकी पशिथिबे ताले पुलिस सरकार करुछंती कोन? एक द्वितीय कथा हूँ लोभ समत रहा स्वाभाविक। गोटे घरटे फाँका अच्छी जे यहाँ काले गोटे कौ अधिकारी धरले मिल पार समस्ते भावती आम नहीं जातु। तेणु प्रथम दोषी होती सरकार, द्वितीय दोषी जो मैंने मिछ कहीकि नहीं। प्रथम तदंत परिसरभुक्त हूँ जे डिपार्टमेंट पक्षर कि घर जो मैंने आलटमेंट कर परिप्रेक्षी आलटमेंट कर किए दे कौ अधिकारी सामिल अच्छे। जदि घर आलर्ट कराइनि माने मो कहवा कथा होची आपण कहबे जे घर आलर्ट कराइनि से माने माडी बसिथिले। मो कहवा कथा गोटे सरकारी प्रॉपर्टी को लोक माने माडी बसुचंदी, ताले सरकार कोन करथले, पुलिस कोन करथले, केही कोन करथले? ता माने से घरर के माँ बापा नाहंती। सरकारଙ୍କର काम कोन जे जो घर अछि से घरे किए रहउचंदी? काली आज्ञा आपण भाबिले आतंकवादी माडी बसतांदे, आपण भाविले किसी असामाजिक प्रकृतिर लोक माड़ी बसता। आप आज सांबादिक कथा कहते आ कि प्रभावशाली लोक कथा कहते, आपड़ भावतु एमाने न से घर जगार कहीं देशी मद बेपार न होता, से घरे कहीं चोरा मद बेपार न होता, सेमती किसी माने अच्छी? तेणु एथि दायी संपूर्ण भाव में सरकार एवं पुलिस गोइंदा देखा दरकार। कारण से घर भीतर को जी आलर्ट नहीं सी भल ना भेल लोक ताकू तदंत परिसर दरकार। तेणु जेहेतु बर्तमान गोटे इश्यू आरंभ हो जाए, मु भावुची जमी कम्बिंग ऑपरेशन कराई माओवादी मान हटाई। तेणु जो मैंने ये भाव में घर अनधिकृत भाव में नहीं जाइए, से असामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, सरकार ये समय गोटे ड्राइव स्पेशल ड्राइव करूँ सारा ओडिशा को गोटे जो क्वार्टर को अवरोध क्वार्टर अवरोध मुक्त अभियान आरंभ हो जाए।